انسانیت کے خلاف ظلم پر دنیا کی خاموشی دوہرا معیار ہے۔ اپنی آواز مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کو معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ رپورٹنگ کے لیے غیر جانبداری ضروری ہے۔ معزز ارکان پارلیمنٹ پر جھوٹے الزام لگانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ حکومت گرانے اور نہ چلنے کا کہنے والے ہر محاذ پر ناکام ہوئے۔ یہ کچھ کر لیں، عمران خان انہیں NRO نہیں دیں گے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ پشاور میں گزشتہ روز کی دہشت گردی کے شہداء آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو سخت سزا دی جائے گی۔ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کی یقین دہانی۔ کے بالائی علاقوں میں آندھی، بارش، برف باری اور یالہ باری کے امکانات۔ NDMA کی تمام متعلقہ اداروں کو بروقت اقدامات کی ہدایت۔ اور راولپنڈی کرکٹ ٹیسٹ کا دوسرا دن پاکستان نے پہلی اننگز 476 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ حسن علی نے 185 اور امام الحق نے 157 رنز کی اننگز کھیلی۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ میں ہوں شاہد نسیم۔ میں ہوں سلمہ کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کیبنٹ آر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے انسانی تاریخ ظلم و زیادتی سے بھری پڑی ہے۔ دوہرے معیار نے اقوام کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج دنیا انسانیت اور اخلاقیات کی بنیاد پر ایک نیا ورلڈ آرڈر چاہتی ہے۔ IBA کراچی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بعض اقوام کے بارے میں مخصوص بیانیے کو ہوا دی گئی اور اسی بیانیے کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ انسانیت کے خلاف ہونے والی ظلم و زیادتی پر دنیا کی خاموشی اس کے دوہرے معیار کی عکاس ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو اپنی آواز دنیا تک مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا ہے۔ پاکستان روس یوکرین تنازع کا مذاکرات کے ذریعے پرامن حل چاہتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ دنیا امن چاہتی نہیں ہے۔ میرے پریسکرپشن کا امن ہوگا تو وہ امن ہے۔ واٹ آئی بلیو از مسنگ، morality is missing, humanity is missing۔ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ میں یوکرین کے حوالے سے آپ کو دے دوں کہ پاکستان wants in any aspect کہ there should be peace, there should be a negotiated settlement۔ کسی کو وار پسند نہیں ہے، کسی کو ظلم اور زیادتی پسند نہیں ہے، لہٰذا امن کے ساتھ بات کی جائے اور امن کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے۔
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल विहाड़ी की तहसील मेलसी में जलसा आम से खिताब करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों और कारकुनों ने इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल करनी हैं। हमारे नुमाइंदे शराज दरानी इस वक्त रुकन कौमी असेंबली चौधरी ताहिर इकबाल और दीगर कारकुनों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। शराज, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में और हैदराबाद में जलसे की जो है भरपूर तैयारियां अभी की जा रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो सिंध हुकूक मार्च का कारवान है वो कारवां यहाँ जब हैदराबाद में पहुंचा तो टंडो जाम के मकाम पर बहुत ही आलीशान बड़ा जलसा यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की थी। ये सिंध हुकूक मार्च जब से यहाँ से चला है तब से मुख्तलिफ मकामात से जहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच रहा है, तो लोगों की बड़ी तादाद उनको वेलकम कर रही है। मुख्तलिफ मकामात पर जो हैं रिसेप्शन दिए जा रहे हैं और जलसे किए जा रहे हैं। आज जो जलसा हुआ डेरथा के मकाम पर, उस जलसे के बाद जो है जलसा आज दूसरा अभी हैदर चौक पे किया जाएगा। अब से कुछ देर के बाद जो है मरकज़ी कायदीन जो हैं शाह महमूद कुरैशी, अली हैदर जैदी और दूसरे अफराद जो हैं वो पहुँचेंगे यहाँ पे आके और जलसे आम से खिताब करेंगे। सिंध हुकूक मार्च को जो है भरपूर पजीराई मिल रही है, मुख्तलिफ मकामात पर रिसेप्शन हो रहे हैं। और बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के दूर उफ्तादा ज़िला विहाड़ी में 17 अरब रुपए के 170 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। अवामी फलाह के बड़े मंसूबों के बारे में तफसील बता रहे हैं फरहान मिंसा। माजी में विहाड़ी जैसे पसमानदा इजला को तरक्याती कामों के हवाले से यकसर नजरअंदाज किया गया। मौजूदा हुकूमत ने दूर अफ्तादा और कम तरक्की याफ्ता इलाकों की पसमानदगी दूर करने के अमली इकदाम का आगाज कर रखा है। जिला विहाड़ी में जारी 17 अरब रुपए के तामीराती मनसूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों की बेहतरी के इंकलाबी मनसूबे शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने विहाड़ी में बहुत अच्छे मनसूबे शुरू किए। उनकी वजह से आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बहुत बेहतर हो रहा है। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने विहाड़ी में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करके विहाड़ी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बाहर सोना पड़ता था किसी प्लाट में, मतलब नीचे कहीं। अब उन्होंने माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं। यहाँ पे बेड हैं, मतलब कंबल वगैरह की सहूलियात मौजूद हैं, रिहाइश गाह है, वाशरूम बने हुए हैं। हर बंदे के लिए जो सेहत कार्ड का उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके समरात बिल्कुल आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। इस 3 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत के शाहराहों के 27 में से बेशतर का काम मुकम्मल हो चुका है। 25 करोड़ रुपए की लागत से लुडन, झालसियाल और शेख फाजिल में पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। 17 करोड़ रुपए की लागत से फराहमी और नकासी आपके 7 मंसूबों पर काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन, खुसूसी तालीम की इमारत और टिब्बा सुल्तानपुर में ट्रामा सेंटर के मंसूबों पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। विहाड़ी के 413 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। विहाड़ी जैसे दूर अफ्तादा इलाकों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के इजरा का मकसद जिले को दीगर तरक्याती अजला के बराबर लाना है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, विहाड़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मीडिया में नए आने वालों के लिए ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरी है। रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि गैर जानिबदार रहा जाए। लाहौर में सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि कोई भी उठकर मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट पर झूठे इल्ज़ामात लगा देता है। चाहते हैं कि झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। जो रिपोर्टर है उसका सबसे बड़ा जो एक इम्तिहान है वो ये है कि वो अपनी बायस को एक तरफ रख के रिपोर्ट कर सके। इसके लिए जाहिर है कोई रेगुलेशन नहीं हो सकती, इसके लिए एक आपको ट्रेनिंग चाहिए। और वो लोग जो कि आपके मीडिया में नए आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग में और तज्जिए में क्या फ़र्क है। जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो वो तो बायस होगा, वो तो एक आपके अपने व्यूज़ हैं, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने बैठेंगे तो ये फंडामेंटल है रिपोर्टिंग का कि आप अपने बायस को रैदा करेंगे, जो वाक़या जैसे हो रहा है वैसे ही रिपोर्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि डिवीजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि रिपोर्टर में हर रिपोर्टर एनालिस्ट ही बन गया है। वो अपना जो इवेंट है वो भी ऐसे ही पेश करता है जैसे वो एनालिसिस कर रहा है। हमारे यहाँ जो हमारा आइन है, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो डिग्निटी है और जो फ्रीडम है उसको एक आर्टिकल में बयान करता है, यानी राइट टू फ्रीडम और राइट टू डिग्निटी, राइट ऑफ लाइफ और राइट ऑफ डिग्निटी, ये दो एक ही आर्टिकल में बयान हुए। तो दिस शोज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिग्निटी के ऊपर एम्फेसिस कितना करता है।
وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ حد تک عزت کا قانون موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ حد تک عزت کے حوالے سے کیس کا فیصلہ 6 ماہ میں مکمل ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 43 یونیورسٹی صحافت پڑھا رہی ہیں مگر ڈیجیٹل پروگرام نہیں۔ نصاب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تبدیلی ضروری ہے۔ ناظرین، خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پہ وومن کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ ایسے ہائیلی کورسز کرائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو ہم باہر سے کریں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن انہوں نے مجھے سکھایا اور بتایا کہ نہیں آپ کر سکتے ہو۔ 15 to 20,000 میں منتھلی اپنی ارننگ کر لیتی ہوں۔ شکر الحمدللہ بہت اچھا کما رہی ہوں۔ میں نے بہت ترقی کی یہاں سے سیکھ کے، اتنی سپورٹ ملی ہے مجھے کہ بس اب نہ پوچھے۔ اب میں ماشاءاللہ کافی بچیوں کو سکھا رہی ہوں گھر پہ۔ کبھی بھی خواتین کو موقع ملا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں عثمان ڈار صاحب کی اور اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں بہت کانشیس ہے۔ یہ شاہراہ ہے طاقت کی، یہ شاہراہ ہے اقتدار کی، پارلیمان کی، عدل و انصاف کی۔ یہاں ہوتے ہیں میری اور آپ کی قسمت کے فیصلے، کبھی تنقید برائے تنقید تو کبھی تنقید برائے تعمیر۔ کل کے دشمن آج کے دوست، کل ہوں حلیف تو آج حریف۔ اب ہوگی ہر فیصلے پر نظر، ہر جوڑ توڑ پر بات، ہر قانون سازی پر بحث، مستقبل پر سوالات، بے باک اور غیر جانبدارانہ۔ میں مونا عالم لاؤں گی آپ کے پتے کی بات، اسٹریٹ فرام شاہراہ دستور۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح۔ اللہ اکبر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। अपोजिशन की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अराकीन की वफादारियां खरीदना जमहूरियत की कैसी खिदमत है? अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद खुद दम तोड़ गई है। इन ख्यालात का इजहार वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और शफकत महमूद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। तफसील जानते हैं सिद्रा आसिम से। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की एडवाइजरी कौंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं गली में गुम हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है, हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि पाकिस्तान में 24 साल के बाद क्रिकेट बहाल हुई है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली आप सिग्नल इस तरह के ना दें कि जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट मुतासर हो। जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे पता चल गया होगा आपको कि कितनी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है। आज तो 48 घंटे ही नहीं, अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि तहरीक इंसाफी मुल्क की सियासी जमात है। आसिफ जरदारी ने और इन लोगों ने, शहबाज शरीफ ने, इन जिस तरीके से मंडी लगाई हुई है और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो जिस तरह से की जा रही है, और बड़े अफसोस की बात है कि उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है बड़े पुरजोर अल्फाज में, और बड़े ज़ोर से ये कहा जा रहा है कि जी वो भी हमारे साथ है और वो भी हमारे साथ है, और ये सिर्फ एक खरीदो फोख्त की कोशिश की जा रही है। इसमें उनको मुकम्मल नाकामी होगी। वफाकी वज़रा ने कहा कि इत्तेहादी डट कर हुकूमत के साथ खड़े हैं। परेशानी की बात उनके लिए है जिनकी जायदादें बैरून मुल्क हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के एडवाइजरी कौंसिल के इजलास में पार्टी तंजीम को फॉल बनाने और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मामलात का जायजा लिया गया। इजलास में साने पेशावर की मुज़म्मत, शोहदा के लवाकिन से हमदर्दी का इजहार भी किया गया। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पेशावर धमाके के 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई है। आइंदा 2 रोज में मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और तहकीकाती इदारे अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ारत दाखिला को नवाज शरीफ की तरफ से पासपोर्ट के हुसूल के लिए कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। अदम एतमाद का बहुत शोर मचाया जा रहा है। अभी तक अपोजिशन की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए भी स्पीकर को कोई दरख्वास्त नहीं मिली। इजलास की रिक्वेजिशन की दरखास्त के मौसूल होने के 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने इजलास बुलाना होता है। इजलास की रिक्वेजिशन और अदम एतमाद की तहरीक 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों इकट्ठी नहीं हैं। और अगर अदम एतमाद की तहरीक पे भी 3 दिन 2 दिन स्पीकर साहब के पास होते हैं, फिर 7 दिन उस पर तकरीरें और उसके बाद वोटिंग होती है। सो अपोजिशन जो है
عوام میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرے. ملک سیلابوں یا زلزلوں یا بیماریوں سے تباہ برباد نہیں ہوتے. ملک کے اندر جو تخریب اور انتشار کی باتیں کی جاتی ہیں ان سے ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ ماضی میں ایک دوسرے کو کرپٹ کہنے والے آج عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ شکست خوردہ عناصر کچھ بھی کر لیں عمران خان انہیں انارو نہیں دیں گے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت گرانے اور نہ چلنے کا کہنے والے خود ہر محاذ پر ناکام ہوئے ہیں. پی ڈی ایم ہر بار جو ہے وہ ہر پرچے کے اندر جو ہے وہ فیل ہوتی ہے اور یہ ہر مضمون کے اندر جو ہے وہ بری طریقے سے جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں اور 33 نمبر لے کے جو ہے وہ پاس ہونے کی بھی انہوں نے جو ہے وہ کوشش نہیں کی. 12 بار انہوں نے پہلے اناؤنسمنٹس کی, کبھی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت جائے گی, کبھی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے حکومت جائے گی, کبھی جو ہے وہ اسمبلیوں سے ہم استعفے دے دیں گے تو حکومت چلے جائے گی, ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. وزیر مملکت نے کہا کہ بلاول بھٹو کا لانگ مارچ تفریح کے لیے شروع کیا گیا ہے جو ساہیوال پہنچ کر شارٹ مارچ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاپڑ اور فالودے والوں کو بچانے کے لیے کوششیں کرنے والوں کے تمام ثبوت ڈیلی میل کے پاس موجود ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارا خاندان ہی چور ہے. وزیر مملکت نے کہا کہ شہباز شریف بیماریوں اور تاریخوں کے پیچھے نہ چھپیں, ان کے لیے اور آصف زرداری کے لیے جیل تیار ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ حقوق مارچ میں عوام کی شرکت اپنے حقوق کے حصول کی کوشش ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بدین میں تیر کو ٹوٹنے اور سندھ کو جڑتے ہوئے دیکھا. سندھ کے لیے جلد مربوط لاہے عمل کا اعلان کریں گے. ٹنو جام میں سندھ حقوق مارچ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آنے سے ہی تبدیلی آئے گی. سندھ کے عوام کا جوش و جذبہ قابل تعریف ہے. پورے سندھ میں 26 فروری سے روانہ ہوئے کمو شہید گھوٹکی سے اور آج 8واں روز ہے. مختلف ضلعوں میں, تعلقوں میں, چھوٹے چھوٹے قصبوں سے, گوٹھوں سے گزرنے کا موقع ملا. لوگوں کی جو محبت, انتظار, جنون جو میں نے دیکھا وہ قابل دید تھا. وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ ہماری جنگ زرداری مافیا کے خلاف ہے. یہ لوگ عوام کے لیے نہیں اپنے اربوں روپے میں اضافے کے لیے سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ کی بہتری کے لیے تیر کو توڑنا ہوگا. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اگر آپ گھبرائے نہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہو, یہ تیر انشاءاللہ پورے صوبہ سندھ کے ہر ضلع میں ٹوٹے گا اور یہاں پہ تبدیلی کی خوشبو پھیل گئی ہے, مہک رہی ہے. ناظرین, وزیراعظم عمران خان کل وہاڑی کی تحصیل میلسی میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں اور کارکنوں نے اس سلسلے میں تیاریاں مکمل کر لی ہیں. ہمارے نمائندے شراز درانی اس وقت رکن قومی اسمبلی چوہدری طاہر اقبال اور دیگر کارکنوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وزیراعظم کا خطاب سننے اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں. شراز, ہمیں ان تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, میں اس وقت وہاڑی میں موجود ہوں. کل وزیراعظم عمران خان وہاڑی کی تحصیل میلسی میں یہاں پر وہ نہ صرف وزٹ کریں گے بلکہ یہاں پر ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے پورے ضلع وہاڑی میں ایک بہترین ماحول بنا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں, جو ان کے جو پارٹی کے جو ورکرز ہیں, وہ بڑی شدت سے اپنے کپتان کا انتظار کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر رکن قومی اسمبلی چودھری طاہر اقبال صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کپتان کے استقبال کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں. جی چودھری صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کل مورخہ 6 مارچ بروز اتوار وزیر اعظم پاکستان عمران خان ڈسٹرکٹ وہاڑی کی تحصیل میلسی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں جو ہیں وہ پورے ضلع کے اندر جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, جو منتخب نمائندے ہیں اور پارٹی ورکر ہیں, عام لوگ جو ہیں, یونین کونسل لیول کے چیئرمین اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے محبوب قائد کی کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے, ان کی بات سننے کے لیے کل جوک در جوک انشاءاللہ تعالی میلسی جائیں گے اور بھرپور انداز سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ وہاڑی ضلع سے شروع ہوتا ہے, جنوبی پنجاب جو ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ پسماندہ
तरीन सूबा का हिस्सा है। तो इसलिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी खसूसी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट को पैकेज दिया है तरक्याती कामों के हवाले से, मुलाजमतों के हवाले से, और कल उसका जो अमली इजहार है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी तकरीर के अंदर करेंगे और इस इलाके की जो दीगर महरूमियाँ हैं उनका इंशाअल्लाह ताला कल अज़ाला होगा। तो बतौर रुकन कौमी असम्बली आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो इक़दाम कर रहे हैं उससे आप, क्योंकि अवाम की नब्ज़ बेहतर तरीके से अवामी नुमाइंदा ही जानते हैं, क्या समझते हैं कि उसको लोग किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो जिस तरह का अब रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके अंदर कमी की है, बिजली की नर्ख जो है उसको कम किया गया है, और इसी तरह जो सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा पैकेज एक सेहत कार्ड के हवाले से जिससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे, इसी तरह किसान कार्ड मुतारफ़ कराया गया है, एहसास राशन कार्ड जो है उसकी तकसीम शुरू हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि और पाकिस्तान की जो मजमूई जो आमदन है जिस तरह उसके अंदर अब इजाफ़ा हुआ है, तो अब ये जो 1.5 साल है वो इंशाअल्लाह ताला अवाम रिलीफ़ महसूस करेंगे और उनकी जो ज़िंदगियाँ उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ पैदा होंगी। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो आलमी सतह के ऊपर भी आप अगर देखें तो पूरी दुनिया जो है उनकी लीडरशिप को मानती है, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये जो 1.5 साल है इसके अंदर आवाम को रिलीफ मिलेगा, और लोग जिस तरह 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के ऊपर लोगों ने एतमाद किया था, 2023 का इलेक्शन जो है वो भी इमरान खान के ऊपर लोग एतमाद करेंगे। जी, थैंक यू चौधरी ताहिर साहब। जिस तरह चौधरी ताहिर साहब बता रहे थे कि अवाम ने जिस तरह 2018 में अपने कप्तान पर एतमाद किया, उम्मीद इनको यही लग रही है कि 2023 में भी उनके ऊपर एतमाद किया जाएगा, क्योंकि एक जिन मसाइल से हुकूमत को गुजरना पड़ा उन तमाम से नबर्द आज़मा होने के बाद अब रिलीफ पैकेजेस देने की बारी आ गई है। तो इससे अवाम का जो एतमाद है वो न सिर्फ बहाल हो रहा है बल्कि इससे लोगों में अब एतमाद मज़ीद बढ़ भी रहा है। मैं मज़ीद भी लोगों से बात करूँगा। यहाँ पर PTI के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। आप कल किस तरह आपने तैयारी की और जलसे को रौनक बख्शने के लिए किस तरह आप लोगों को मज़ीद वहाँ पर जोक दर जोक लेकर जाने का आपका प्लान है? जी शुक्रिया आपका। तो कल का जो जलसा है ना, इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मेलसी तशरीफ़ ला रहे हैं। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये उनका पहला जलसा है और इंशाल्लाह ये पूरे पंजाब में मिसाली जलसा होगा। तमाम कारकुनान और दोस्त अहबाब जो है ना बड़े पुरजोश हैं इस जलसे को कामयाब करने के लिए, और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो हमारे ज़रई इलाके हैं उनमें ख़ुसूसी तौर पर उनकी अजनास के रेट्स हैं बड़े अच्छे मिल रहे हैं लोगों को। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का रिलीफ़ है इससे लोग जो है ना बहुत खुश हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद भी जो है ना इमरान खान साहब इसके लिए ज़राअत के लिए ख़ासकर अच्छी। थैंक यू। आपका क्या जज्बा है? आप कल जा रहे हैं जलसा देखने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा विहाड़ी और विहाड़ी की अवाम पूरे परजोश तरीके से अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब का इस्तकबाल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये विहाड़ी बल्कि जनूबी पंजाब का ये बहुत बड़ा ये जलसा होगा जो पूरी दुनिया इसको इंशाअल्लाह देखेगी। अपने महबूब लीडर को देखने के लिए लोग जोक ज़ा जोक इंशाअल्लाह कल मेलसी में जलसे में पहुंचेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह यहाँ पर वर्करों ने अपने जज्बात का इजहार किया कि बड़े बेताबी के साथ ये अपने कप्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये उनको अपने सामने बराह रास्त उनको ना सिर्फ सुन सकें देख भी सकें, और वो जो पॉलिसी देंगे आवाम को रिलीफ पैकेज के हवाले से मज़ीद भी उस हवाले से भी इन्होंने आगे भी ज़ाहिर है अपने जिस तरह अवामी नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं इन्होंने आगे भी अपने लोगों को परसू करना है, उनको बताना है कि किस तरह हमारी पॉलिसी आगे जा रही है। जी शुक्रिया शिराज, आपने तफसील से आगाह किया। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वालों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शहदा की नमाज जनाजा के मौके पर रिक्कत आमेज़ मनासिर देखने में आए। खुदकुश धमाके में जान बहक होने वालों की तादाद 62 तक पहुँच गई है, जबकि 37 ज़ख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। धमाके में शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई काबीना के बाज़ अरकान, IG पुलिस और सरकारी हुक्काम भी जनाजे में शरीक हुए। पुलिस के दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वज़ीर आला महमूद खान, मुआवन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और IG पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी ने पेशावर में कूचा रिसालदार में जाए धमाका का दौरा किया। इस मौके पर माहिदीन को यकीन दिलाया गया कि बर्बरियत के इस फेल में मुलव्विस अनासिर को जल्द बेनकाब करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी। उन्होंने वाक़े में शहीद होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और ज़ख्मियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले के तमाम सबूत जमा कर लिए हैं। पेशावर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तहकीकाती इदारे बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर रहे हैं। वाक़े में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है डाटा का, और उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्राइम सीन, इन तमाम शवाहिद की रोशनी में हम इस हद तक पहुँच चुके हैं कि इंशाअल्लाह जो भी मुर्तकिब इस इर्तिकाब के ज़िम्मेदार हैं वो आपके सामने होंगे। तकरीबन जहाँ तक नेटवर्क का ताल्लुक है उनकी भी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और इंशाअल्लाह जैसे कि हुकूमत ने भी वादा किया है, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने भी वादा किया है, वज़ीर आला महमूद खान साहब ने भी वादा किया है, इंशाअल्लाह इनको हम आपके सामने इनकी जो मकरू चेहरे हैं वो आपके सामने अनकरीब पेश कर दिए जाएंगे। अरकान असम्बली ने हालिया दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कौम शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानद है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का डटकर मुकाबला करेंगे। ये बहुत ही तकलीफ दे और अलमनाक हादसा था जिसकी और करने वालों इस दहशतगर्दी की इस कार्रवाई पे हम कंडेम्ड करते हैं। इस तरह की जो दहशतगर्दी है उस पर कंट्रोल करना जो है वो हुकूमत ने इसका डिसीजन लिया और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। जो भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी और अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र व जमील अता फरमाए। जब भी हमारे ग्राउंड्स आबाद होने लगते हैं, जब भी कोई इंटरनेशनल टीम हमारे मुल्क में आती है तो ये जो हमारे जो बैरूनी दुश्मन है वो एक्टिव हो जाते हैं और इस चीज़ को समझना चाहिए कि किसी का आला कार मत बने। पेशावर धमाका, दुश्मन ने साजिश तो रचा डाली लेकिन कौम यकजहती दिखाकर चट्टान बन गई। सान है पेशावर पर मुल्क भर के शहरी भी गमज़दा हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इक़दाम करने के लिए पार्लिमान और अदलिया से ताउन मांग लिया। इस बारे में रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। सानिया पेशावर, मुल्क में यकजहती और अमन परवार। जुम्मे का मुबारक दिन, नमाज का वक्त, दहशत गर्दों ने निहत्थे शहरियों को निशाना बनाकर बुज़दिली दिखाई। पेशावर खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तानी एक कौम बन गए। पेशावर में हर तबके ने जख्मियों के लिए खून का अतिया देकर यकजहती का अलम बुलंद कर दिया। इस्लामाबाद के शहरी दुख की इस घड़ी में सान्हे के मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। भरपूर मजम्मत करते हैं, ये बहुत बड़ा सान्या है पाकिस्तान के लिए। हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, हम मस्जिदों में जाते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं। ये भी एक चाल है इंटरनेशनल क्रिकेट को ब्लॉक करने के लिए, पर इंशाल्लाह हम ये कामयाब नहीं होने देंगे। शहरियों का कहना है कि दुश्मन हर चाल चल ले लेकिन वो मुंह की खाएगा। पाकिस्तानी कौम ने अज़्म, हौसले और मुकम्मल यकजहती के साथ पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी, आइंदा भी उनके मंसूबों को खाक में मिला देंगे। मुसलमान हमेशा अमन का दर्ज देता है, वो कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है। जो ये कर रहे हैं वो इंसानियत से भी बाहर है, बिल्कुल इंसानी नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एक किस्म का इंतशार हो, बदअमनी हो और गैर मुल्की यहाँ पर ना आए। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी वाज़े और अहम पैगाम दे दिया। कहते हैं दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। हमें इक़दाम करने होंगे, इसलिए इत्तफाक़ राय चाहिए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पेशावर की मस्जिद में खुदकुश बम धमाके की शदीद मजम्मत की है। तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्वीट में पेशावर बम धमाके की शदीद मजम्मत की। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि शहरियों और नमाजियों पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। अफगान हुकूमत पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखकर दहशतगर्दों ने पेशावर में धमाका करके मुल्क को बेअमनी की आग में धकेलने की कोशिश की, जो मुहिब्बे वतन शहरियों ने नाकाम बनाती है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت ملک کو درپیش مسائل سلجھا کر عوام کو ریلیف کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، ملک دشمنوں نے کاری وار کر کے اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی۔ پشاور میں دشمنوں نے بزدلانہ کارروائی کر کے معصوم شہریوں کی جان لے لی۔ اس سانحے پر ہر شخص صدمے میں ڈوبا ہوا ہے اور شہید ہونے والوں کے ورثاء کا دکھ محسوس کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وعدے کے مطابق عوام کو مشکل کے بعد آسانیاں فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور احساس پروگرام کے تحت بڑے فلاحی منصوبے متعارف کروائے۔ دشمن عناصر عوام میں حکومت کی جڑیں مضبوط ہوتا نہ دیکھ سکے اور انہوں نے پشاور میں نمازیوں پر حملہ کر کے عوام دوست پالیسیوں پر عمل درآمد سے توجہ منتشر کرنے کے لیے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ پاکستان کا غریب اور پسماندہ طبقہ حکومتی منصوبوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ حالیہ اعلانات میں وزیر اعظم نے سفید پوش طبقے کے ساتھ کاروباری اور صنعتی شعبے کے علاوہ طلباء کو بھی پرکشش پیکج دیا۔ حکومتی کارکردگی سے عوام اطمینان محسوس کر رہے تھے کہ اچانک پشاور میں مسجد پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے بعد نمازیوں کے درمیان خودکش حملہ کر دیا گیا۔ شرپسندوں کی کمر توڑنے کے بعد عوام میں تحفظ کا احساس پایا جا رہا تھا اور امن کو سبوتاش کرنے کی کسی بھی سازش کی کوئی پیش کی اطلاع بھی نہیں تھی کہ دہشت گردی کئی معصوم شہریوں کی جانیں لے گئی۔ سینکڑوں گھرانے برباد کرنے میں ملوث مکروہ چہرے تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹی ادارے مجرموں کو انجام تک پہنچائے بغیر سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بجٹ 7 ارب 34 کروڑ کر دیا گیا ہے، جبکہ لاہور میں اس حوالے سے ہونے والے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کے دیہات میں 1400 نئے گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں، جن میں سے 150 مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ کھلاڑیوں کے لیے وظائف کے اجرا کے لیے سفارشات تیار کی جائیں تاکہ کھیلوں کے شعبہ بین الاقوامی معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کھیل نے صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات اور نئے گراؤنڈز پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر ملک میں فسادات کر کے پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں نظر پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ شرپسند عناصر پاکستان کو کمزور بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نظریہ پاکستان کی اساس کو قائم رکھنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پاکستان کی حفاظت کر سکیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے کہا کہ موسم میں تغیرات کے پیش نظر ماحولیاتی آلودگی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑے مختصر وقت میں اینٹوں کے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا۔ ملک امین اسلم نے کہا کہ اسلام آباد میں الیکٹریکل بس پبلک ٹرانسپورٹ شروع کر دی گئی ہے اور بہت جلد لاہور میں بھی اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فصلوں کو جلانے سے روکنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ 10 ملین ٹری سونامی پروگرام آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ راجہ خرم نواز نے گوڑھا شاہاں ہمک میں 50 بیڈز کے اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اس موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ ماضی کی کرپٹ اور نااہل حکومتوں نے دارالحکومت ہوتے ہوئے بھی اسلام آباد کو ترقی سے محروم رکھا کیونکہ ان کے مقاصد کرپشن اور ذاتی مفادات تھے۔ راجہ خرم نواز نے کہا کہ اب ہمک اور ماڈل ٹاؤن میں ہر شعبے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے اسلام آباد ڈومیسائل ہولڈرز کے لیے 50% ملازمت کوٹا دیا، جو ایک تاریخی کام ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ کو آگاہ کریں کہ 2018 کے عام انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا میں قائم ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں کے شہروں کی حالت کیسے بدل کر رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں شانگلہ میں تعمیر و ترقی کے کیا کام ہو رہے ہیں اور ان کاموں پر کیسے اربوں روپے خرچ کر کے یہاں کے عوام کی زندگی کو بدلایا جا رہا ہے۔ موجودہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی خصوصی توجہ کی وجہ سے شانگلہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ شانگلہ کی تعمیر و ترقی پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ شانگلہ کے بہترین سیاحتی مقامات برج بانڈا اور کافر بانڈا تک پہنچنے کے لیے سڑکوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی، جس کا تخمینہ تقریباً 88 کروڑ روپے ہے۔ اس منصوبے سے علاقے میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ مل رہا ہے اور مقامی لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع فراہم ہو رہے ہیں۔ شانگلہ میں مختلف سیکٹر میں کام جاری ہے اور قلیل مدت میں ایسے کام کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔
मजमूई तौर पर शांगला की 150 से जायद सड़कों की तामीर व पुख्तगी के लिए अरबों रुपए फंड्स जारी किए गए। ज्यादातर रोड्स मुकम्मल हो चुके हैं, बाज़ सड़कों पर काम जारी है। शांगला की तहसील अलपुरी और तहसील बशाम में रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज किया गया, जिससे इलाके के अवाम को बहुत सहूलत मुयस्सर आ रही है। यहाँ के तालीमी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। शांगला यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्कूलों के लिए नई इमारतें बनाई जा रही हैं। शाहपुर के लिए डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी गई, जिस पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए लागत का तखमीना है। शांगला के अवाम की सेहत की जरूरियात को पूरा करने के लिए अस्पताल तामीर किए जा रहे हैं और बहुत सारे हेल्थ यूनिट की अपग्रेडेशन की गई है। शांगला की पूरी अवाम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, अपने वज़ीर आला साहब का और ख़ुसूसन अपने मिनिस्टर शौकत अली यूसुफ साहब का बेहद मशकूर व ममनून है। शांगला के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तामीर व तरक्की के मंसूबों से बेहद खुश हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।